छा गया, मेरे चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए, मेरा दिल घबराए। अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मैं After hearing landed court on 74 BNS, তার যে অভিযোগ সেটা ভিত্তিহীন, তার অভিযোগের কোনো তনয় শাস্ত্রী জামিন মঞ্জুর করে নাম্বার 82, যাতে অভিযোগ ছিল যে পুলিশের কাজে তনয় শাস্ত্রী প্রদান করেছিল। সেই মামলায় landed court আজকে প্রোডাকশন রেখেছিলেন, চিঠি রেখেছিলেন।